ya kutuba na ya kubambukila kelefe beno mosi bana mona kudi ya kunwa ya ufele bilele ya ufele kilumba ba mama do matondo betana kufutula na bayina kena iti ya putu na beno nyonso bantu adise beto ke ya babaka na matondo beteme futula ba me valoriser beto en tout cas ya salama TTV mwe kuwaka PV meme kuwa na Dalias na Ejeda batata me voatisa beto tozo benga bato ba ya basala ebele tozo benga sous soutien ya bande ko na biso bazana ba pays étranger ba ya basala ba continuer ko soutenir biso ata banlele groupe me sumbila beto donc to me kunwa to me kudi ya banlele to me baka ya ofele to me fucha matondo donc Papa yake kimfuka beto yake kimfuka beto ya club ya Dalias Ejeda beto me sala beto me pedreke mais cette fois-ci 2026 et 2025 contre 2026 beto ba cette fois-ci ya metelema tangi musinga mona bankulu tuke kuna doki yasa ya kubwa buna muzaba fin yangi memona ke yake le 8 mars batata pemeto to leka pongive bika beto sepelisa mwa ba mama do abe tokele doki gege pamuka kakuna na ega base événement que l'autre ni façon mutu na mutu efuata ni façon nandi papa tsoba ke fuata fina ba mama biba tata me kinzika ba mama ba metu ba kilumba ngo ya ba mama yake ba metu ba mama ne solenda pedre fe do tinge ke mona sasa ma de solenda fuanda fe do beto ne sote fuanda uniforme vraiment en tout cas papa yingi na ku lancer appel ningi na ku lancer na bana nyonso Dalias ya matadi na ya putu bat nyonso na kutaka papa mugana kufutula ente na bambuta ya club kuna kina mbanza ya putu papa samu kana bete play yake ya trafera bao bamebaka dibanza bamesa et puis babika beto fe do tibete na kusala play bagena kati kwako poka na bakota fe na kati kwako nga pasi kaka papa nzambi sa kumuna bao babu elila bao beto zoti beto ke sala play ba tuke luta nzila mikondo ya Dalias po bankaka bagete ya kuleka nanga bagemona ke bete tangu sana vana bagela mukina alenga emona nkinza mo papa yai ebandeli faso manianga tuba tona kwa yai voilà donc Sweet FM ni tadi la kondo matondo papa ya kilumba beto ba mama betena kusepela beteke sepela kitwali na batata beto na place beto a réunion donc mambo mingi kutuba kutukele fi donc mukena kiese mingi samuna fondation beto ya bana Dalias Ejeda vraiment mukena kiese mingi vraiment na baina kena ita kinzenza ba mbote baba kitala beto na bifikula voilà kumbu nani baina za bangeve se présenter ma Elise Mato vraiment ya miwaka na Kingolo mama mbotenge kumbu nani Gégé Gonda moi c'est bien vraiment awa betu mona ma Miss Geri na kusalama awa expliquer nzambi mbena na kutala nge ya hiki mambo bon ya kutubila kutukele kwa niva ya yake kimvuka beto ya bana Dalias mutindo kama mami keto metuba boatelema mebeto tuba mbala yae toujours en avant lokola bambuta beto batula beto diboko baina kina kitsasa baina kina putu bametu batozola ve beto zola lera développement na kati ya Dalias beto le beto zola beto sala bayina ba kaka ke sala aya beto tubaka beto ku boave beto ke ensemble beto ke tunga Dalias beto na beto kaka ba ancien ya Dalias yange memona beto telemisa ki mvuka beto ke sadila ka yao kuna na sapologie sa mwani mutu ke na kokota memona beto ke vana ke nini ame yufula bakuiza bayina ke na kuleka babika leka bakuiza baza batibeto bana Dalias beto betelema tala lere batata beto kaka ina ngeke monanga ya bametu ba mama beno fona na coin beto bebaka charge beno sa mongonda yae yake beno photo sala mo fikima beto kudia be mo fikima madidi ya sala beto bien donc en tout cas beto ke ya kuyangala la penza na diambo yae batata beto ya groupe mesadi la beto na ko honorer beto ba mama et sala ma e pas été mais na beto na Dalias be salama baina loleka pongi bakuza TV ni appel ni lancer ba muna kubokila bakuiza bakuza rejoindre beto samuna tikwa ku mambo ya mbote kele kala bakuiza ve ye
tango mambo ya mbote ke kuza lenge kuza mengu matar ya meku maka demande ngezo kota na kisalo sange kota na kimvuka mena ai betela kulomba beto kima fe kuza nge lenge ke mona mambo beto bange mekuza demande en tout cas me yangala matoni okay déjà yeno sana ngena kumona taba taba ngena kumona matata donc apparemment bayai ba 20 plus ya ba 25 plus même on a dalé que tout dire tu vas 16 le quoi mettre nene 25 plus yao ya ni on mettre nene na batata yetu nene ale vitu zote vitu kuja ba Thompson yo yena kutoka na dilonga meto ko kutoka beto sota be papa donc ya pona bona bwana kibina kuja Thompson yena usantini bwi pesa ntini ya Thompson wema mukele atukamgala kuyangalala mosi tina kimfuka doki banda bosono suka wema banda maso betu banda kona sumba bima betu na mami ketu do banda suka tumekona sumba bima na le copain voadu tumekuza futuka banda to banda kisalu ti pipa betu katwa ba iner moe mekona leka mukeka na kimfuka doki mukeka awa betu na kusala doki kiese na mu muza ba vilivo somo letu bla kiese doki mukena pesa kaka na baina kela baka fengolo to makulu ke kilo kuza kota na kimfuka mukena betena lomba na bao bakuiza bakuya basana na kimvuka betu sababu kimvuka kwena ntuwala yatombuka ya monte na zulu atukamona kiese na faso batata bete kimvuka baba mpala kusepelisa betu ba mama na faso ba misumetu uniforme atukabetike kuyangalala do betike fata uniforme bubu yai kiese tukeluta ya mbote nyons bandane bandri tina tsuka tina bola kinzenza batala beto samba yangalala faso kimvuka kena kuendila vraiment matondo mingi tulaka tete matondo na mvanja zulu toto pebi manyofu mais ordre du jour ya beto yake na mwa ba point ya tete ke lusambulu ya zole ya melanda mot de circonstance ya mbuyai mefukisa beto ao ya tatu yake mot de bienvenue ya hii yake betoke na kuyamba bapangi ya beto ya ike vwandaka na beto awa pe en d'autres termes ba invité na ndambu ya tanu betome réservé kifulu ya francophone na français espace samu na ba héros dans l'ombre donc dans la mutindu betoke di atila ya keplina mais samu na mot de circonstance Betomekuba à l'occasion de la date du 8 mars qui est une date internationale Yabamam mais date yai bamuta na Nations Unies na inza ya Mvimba kuzaka vonda kitwadi samu na date yai date ya ngozo la tuba nini na tama ba mama ya beto bavwandaka vraiment na tsasa be mais bamuta mekuza tala batu ya mayele bametuba no il faudrait ba mama diaka babaka kifulu ya babakala babanda kusala bisalu na baposte mosi na babakala et voilà l'importance ya date yai mama baiswa nani yamekuza sabakana parce que na États-Unis mama vwandaka na sasa be mais à partir de 1909 bana bamekuza reconnaître sasa ya mama pe bamerendre yani na niveau mosi ke tata pour preuve ani vwanda kuparticiper na batsondolo fe mais à partir de la reconnaissance ya mama ya umesala ke mama amekuza mbaka ba même droit ba même avantage que tata donc voilà
occasion ya imesala ke beto kwiza bwana kitwadi beto kwiza bokiliza bapangi ya bandamu na bandamu samu beto kwiza moka na kitwadi na kilumbu ya bubu yake. Donc tala nguja samu ya imekuandisa beto ao menge mama nifoti saba na tangu ngina kufuataka bilele ngina kufuata maputa nifoti saba batasa yange nifoti saba baiswa yange kengi mekumaka na place mosi ya mfundu na au même titre que Bakala. Donc voilà en peu de mots ya ibetolenda tuba samuna mot de circonstance betome souhaiter ngizulu mosi ya mote na bapangi nyoso ya imekuza mfukana na beto kitwani. En tout cas kimvuka yai kana nimekuza awa na mbala ya tete ya keki mvuka yange mutindu betume pesa nge kiti betume pesa nge kifulu nge Rwanda. Donc mona neti ngeke na yunzo yange ngeke na quartier yange mutindu na français men ba metuba sentez-vous à l'aise. Donc voilà na mot de bienvenue baya ike kwiza na mandima deja na baya ike awa na baya ike simulina betume toni la ba ou kwiza ya mbote. Et voilà ya ifondaka na beto na kufupi na ya metala mot de bienvenue et puis mot de circonstance. Betume kwiza kuluta betume kwiza kuluta pe na accueil individuel ya ba invité betoke na liste betu ya ba invité betoke zaba na kuyamba bau na kilokula bau. Donc tala mutindu betome tracele ki mayai samu beto fokula bimvuka nyonso yake Vwandaka na bayina ke salaka na kati pe na bayina ke Vwandaka na nganda esamu na beto na kimvuka yai betoke na bapangi bayai ke solaka kimvuka yai bayai salaka yau me bake Vwandaka bankaka na nganda ya Kongo bankaka bakekaka na bakongo na bambanza ya nkaka enadia mwe betokera kusala bake kitwani na beto pe bapesaka beto maboko beto lenda kondwa pe kutanga bakumbu ya bao beto lenda bokila bao na français ba héros dans l'ombre ya tete beto lenda kusite les fondés les chanceliers de Schengen, les fondés amis Butimba, yandi mekuza kusola sala kekimvuka yai beto Bwana kitwadi, les chanceliers de Schengen amis Butimba, anike yandi mosive, anike na kisile na yandi, madame Mimi Kambu. Bau nyuso ina bau kena kutula maboko samu na kimvuka yai beto tatamana kukwenda na twala. Betebe kwenda na ya tatu kena kumbu ya Muta Frank Malanda ya ijaka mezola mingi kimvuka yai ya kwenda na Ntwala Muta Frank Malanda na Muta Diedone Singa batu nyonso betebe katwa kutanga bakumbu bamevwanda na bwala ya Faransa na kizunga ya Europa ebetoke luta jaka na batu yankaka betoke na papa Didier Mayindu na bwala ya Cameroon na Douala
yani peke mosi ke soutenir ke Kimvuka Yai. Betumekwenda diaka na ingénieur Alpha Mbumba. Ingénieur Alpha Mbumba diaka ke mosi mutuke na kusoutenir Kimvuka Yai. Betumekwenda na ingénieur Mzuzi Tandu Fiston Pinda pour les intimes. Bauzole Yai bamevwana na Mbanza ya Kisasa. Betumekwenda diaka na Fiston Molokai yanya kepe panja beto kezolaka mingi Kimvuka Yai amevwana na beto awa na Mbanza ya Matadi. Betumekwenda diaka na Madame Shana da Silva na Mama Chantal Bauzole Yai na Mbanza ya Luanda na Angola tala na Bukufi Mutindu Betomeja Kisila Yambu Yai betemeka tuwa kusite mapangi ya beto Yai ke soutenir ke Kimvuka Yai samu ya kwenda na Ntwala. Antuka hiki yankaka beto lenda kutubila beno ba invité yankaka beto lenda kubwedila beno betumevutila beno kaka matondo parce que en dépit ya ba responsabilité ya beno kene wa mambo ya beno mingi ya kusadila beno mekuza kuvutula mvutu na papela Yai beto sonikinaka beno beto diaka na ndambu ya beto mevutila beno matondo sabu na luzitu Yai beno mepesa na papela Yai beto sonikinaka beno bika mvangi ya Zulu na ntoto ani tatamana kusakumuna beno ani vutila beno ina meluka samu mbazi tombazi kina beno zaba diaka na kurepondre na bapapela ya beto mutindu baprograme ke vuandila matondo. Fete na biso ndenge to organisaki yango Nzambe asungi biso poto to fete bien. Parce que eloko oyo esali biso d'abord bien. Bana Dalias bazalaka na Kimvuka te basanganaka te en tout cas esali biso kitoko makasi. Pe bino ba papa bokaleseli biso ba mama lelo eza date na biso le 8 mars. Bolobi ke mwa botika biso eza te. Merci na soutien na bino. Merci na bafondé na biso. Merci na bafondateur na biso vraiment. En toi to remercier Nzambe. Na ba président na biso, ba président Pipa, ba Lempela, ba Dudu. Donc en tout temps to lemba. Na bino moko bezo za bifikula yo moko Olga en personne. To sepele makasi olenge po likambo ba no lekela biso to so mbongo wapi eso mokolo ngo to komela ngo. Mais par la grâce de Dieu to komele mokolo ngo. Yango to pesa ba concert na baninga mosusu o ba olanda biso ou bien oyo ba kolanda biso après séance oyo baya tokuta na katika oyo sika ngai nazana nga bonga na loba nazana mwa Dalias te mais nga mbali na ngai abo donc azamo na Dalias babota na Dalias akona Dalias defo bale na c'est maître Celio ngai ale ngai te nazana bana na bango ngai yango na yaki pona longola pona na bungisa de danser ya bana na Dalias te yango na yaki kote na Kimvuka oyo. Tozo benga bato baya bazala ebele tozo benga sous soutien ya bandeko na biso bazana ba pays étranger baya basala ba continuer ko soutenir biso papa midu bisika ozali bongo bambote na yo ebele bambote na bino ebele cordon na biso ba cordon na tout papa midu na sali boye balongonya na tindeli yo Nzambe pambola oyo sali oyo sali pona biso ba mama Dalias Nzambe zong sala ebele kozanga mbongo te santé na yo ezalaka bien na yo na mwasi na bana yo. Merci papa Olga. Kumba munu mama Chancelvi kento ya président Pela donc kento Pela zi munu yai ubu yai to na célébrer journée de la femme donc batata beto ba mese pelisa beto to na célébrer jour beto donc to masa kunwa to masa kudia donc fête meluta kitoko to mevutula matondo mingi na fonde kuna nikele papa mido lo sako me pesa nge merci na inoto me sadila beto
na ba panya beto batata beto kena ba bola nkarakaka ba kumu mezima na fioti donc merci na ina bena sadi la beto to me voir ta banlele groupe me sumbi la beto donc to me kunwa to me kudi ya banlele to me baka ya ofele to me fucha matondo donc to na lomba na ba panya beto ba ina kuiza TTV na kusanga na beto ba kuiza na kisal na kiswalu nyonso samba sanga na beto samu Dalias toke akutelema donc Dalias en avant Dalias oye Dalias to na kwenda na ntwala donc ba panya ina beno kio kota TV na groupe beno kuiza to sanga na sam to tombola quartier beto ya okamvana ya kutuba tuka betime sepela mingi betikana kati ambiance awa fete meluta kitoko penza kitoko betime sepela mingi yakela luta kitoko bien ka faso kama na kutubila yao depuis na suka 15 meluta kitoko ya meluta kitoko nanga mbala le premier misalama na kati ya Dalias batata ya beto ya kimvuka me raisonner kufuatisa beto beto sepela ba me valoriser beto en tout cas ya salama TTV mwe kuwaka PV meme kuwa na Dalias na Ejeda batata me voatisa beto samna ni yake kilumbo beto ya bakento ya una ba mezo la kusepelisa beto en tout cas metonda ba mingi na ba ina kena babwala kinzenza ba place na mutinda baza ba kebete ensemble vraiment kimvuka ya kena kutambula vraiment na façon mosi ya mbote matondo meme ya ngala papa ngena kumona ngenge mosi meso ngeke mbangi tala kaba fonde na bwala kinzenza tala na beto ani bika beto ke ensemble do ya kutuba na kubambukila kelefe beno mosi wana mona kudi ya kunwa ya ofele bilele ya ofele kilumba ba mama do matondo betana kufutula na bayina kena iti ya putu na beno nyonso bantwalise beto ke ya babaka na matondo beteme futula ya vuanda veto nono me beto ke kwenda tina tsuka nzambi ni saa kumuna beto ani saa kumuna baada yake kuna bwala kinzenza matondo mengi ale wima semuta kitoko beto teke awa na bana Dalias mikono temesangana sana kufetele wima ensemble na ba presta beto na ba fondateur beto amidu ba beto ke fuma pepele kumba mamani fete beto le 8 mars ya meluta très bien munu leti ya papa die ina kena buku donc ba soutenir nous sommes tous na kiesi na balele na kudia na kumwa donc wangu tu ba mingi kele veko kiesi melutila belo edeke beto kaka bika beto ve belo soutenir beto hernios donc merci beaucoup beto ke awa na place ya Lusaisu bon merci beaucoup bame yamba mu awa na kimvuka ya imarke muzaba kumba kimvuka ve mais muke représentant mais vous avez représenté Willy Lubokolo awa na place ya bon baka tamve ya kukuiza awa mume vous avez représenté yandi alors mais c'est pela mingi betume kunwa betume kudia en tout cas merci beaucoup et puis emplacement ya place kitoko mu pepe bien vraiment ça va à la longue betuke kuiza ga betu renforcer kimvuka pour kimvuka yege ya minkondo merci beaucoup papa on se préparer bien faites très bien donc on a mis on va faire et moi ça va mais c'est pour la faites très bien maman mais c'est pas là papa donc ça va être la fête avec mais là donc on a mis on va faire donc il y a comme ça tout va shadow on shadow la tuba bala kumona bala kuina mwana tuba faites bien c'est très bien matondo mingi pangi Olga na kupesa munu kizonzolo yange bubu yai yake kilumbu ya inza mvimba yai bakena kuzangula mama
parce que mama voandaka na ntoto me inza mekuza mona batu ya ndwenga il faut beto zangula yani kuma kikada mosi na batata et voilà pourquoi ça mon beto kudia beto kunwa kitwadi na bau beto zolaka beto s'organiser beto bokila bau beto voa na bau kitwadi na kilungu wa bubu yai donc voilà ngudi ansamu ya wili sambe tumemona ke bake mfunu mingi katikati na beto kana bau venga inza kele fe dona grâce na bau inza kele yao beto zola ukabula na bau kima kudia na mwa dikopo ya madidi kitwadi donc voilà na bukufi yai mulenda tu matoni. Merci Pangi Olga na kupesa mundinga ogilumbu ya bubu yake dati mosige universel dati universel samuna kuzangula faso Pangi metuba kuzangula ba mama voanda vraiment déconsidéré à l'époque même il beto tanga ba histoire ba mama ili parena même na classe ba vanda kuenda veba kusalaka kana ba inzo même mona faut kuzangula ba beto kuma na même pied d'égalité terme ina betena bokila bubu yai la parité aya betena mona que non beto na kati ya ijekda mona non faut beto sangana kitwadi na ba mama beto sangana kena kinzungi dila beto place beto zingilaka sa beto sangisa beto kabula mwa fi dikopo madidi pe beto kabula mwa pidi ya beto mekuiza awa sam toujours na kuzangula ba mama ya inza mvimba en général et en particulier na kati na beto bana ijekda na kati ya Dalias nanga ya ulinda voanda mwa resume na mza tuba na kilumbu wa bubu en tout cas na baina kena badut bubu yai beto mebula kome na meza na ijekda trop c'est trop beto bana Dalias beto me tante ke ya avec les années 2006 2007 beto monake beto ke mega play yana kusimba ve ba maîtresse yonda expérience me kula ka sabu na secrétariat me kivuka kana kuvwanda ve ya beto monake non turwe beto no se me tula intu vana betena kulomba na batweni ya nyonso ba jeni nyonso ya Dalias baina kana ku ignorer de groupe ya bakuza rejoindre beto serie kele groupe ya eke kwenda na ntwala bamona wonga ve turwe beto me tula vraiment mambu na meza mambu no sike vwanda okay merci beaucoup ya kele kese mingi papa Olga Motindo vwandaka nsato beto samna journée ya bubu ya 8 mars nzambi mesunga beto kintwali na bapange beto kena na ba pays France, Espagne, Afrique et tout consort vraiment fait melu tambote donc à 90% parce que 100% que vanda fait beto mekunua beto mekudia beto na continuer kunua pe beto na kunua kaka donc bisika nyonso baina me aider beto financièrement, matériellement, moralement, en tout cas nzambe beto ani luta usakumuna bao ina bagena kusala samu na beto yake manka gagner ve nzambe ke futulila bao samu kintwadi ya beto mesala yake samu na balo yenge ve ya kunuaka ya kusalaka ba n'importe quoi mais beto ke fana samu na ku raisonner beto pousser ba penser plus loin sans beto za ba comment beto lenda sauver quartier beto ya Dalias donc c'est un peu ça nzambe sunga beto na premier pas ya ba mama beto kwa na sortie officielle et puis souhaiter que les beto sala moi développement ya fioti na côté beto ya Dalias éclairage ba débouchage ba caniveau na ba bima ya fioti ba pangi kena de loin ba kama on a bi frikulo na nyonso beto ke sala vraiment mokana qui c'est ça mais ça ba nyonso melu tambote lika nzambi surtout soit. Dans un premier temps, Mounou Kuma Mounou Alain Pela, Alain Sialatando, Nakimfuka Beto ya Ijekda, Mounou président, Beto ba membre, Beto Makatoua kusala fête ya ba mama Beto, awa journée mwake mondial, Beto Makatoua na fête ya ba mama, Beto fête na ba ensemble, Beto Makabula mwa fiki makudi ya fanda na Beto.
betime kabwe pe momasa bete fandana yao. En tout cas ya me pesa kiese mingi. En tout cas me féliciter bapange bete kai kuna na mputu. En tout cas fonder le Schengen papi Amidou. En tout cas sika nzamba sana yo. Mebika beleka pange beto die donner na maboko ya nzambi bene vonda na nzambi kuna benekele. Pe baba Frank na maboko mabeno kaka. Pe Maindu kena Cameroun kuna. En tout cas belo sanga fe ufinanse ke beto ata fete fioti. Ina bemetinda kati na beto ya mesala diambo kati na fete yai. Donc fete en tout cas qui est-ce que awa beto mesepela ngolo. Ya emeluja en tout cas nzambi bikani situswa. Kuna pemeno kele en tout cas nzambi vona na beno pene vona pena beto awa. Matondo mingi. Tuka bubu ya ike kilumbu ba mama. Ije kida mesepela ba mama. Parce que nous savons que le 8 mars, il y a quelques loups, il y a une monde en ville qui a fêté journée internationale des droits de la femme. Alors, il y a qui a il faut que vous maman accompagner maman na mambo nyonso bakala kosala ya ngina kumula kiluba bubu yetu ke awa na ba mama na bete batata na accompagner ba mama na kusepela kitwali na ba mama en tout cas ijekida ya kimvuka beto ya bana d'Alias en tout cas nulle part ailleurs ba pièce apply ba dimension apply ba kids apply kaka na ijekida pour kufuta matono na nzambi façon de battre la bête parce qu'il y a un projet le boubou est réalité donc même les choses comme kanisa ka boubou il y a beaucoup de réalité ça faire un game pour le coup ça me get plan de rounoi et de roudia ça me kilumbu ya boubou ya maman donc il jekida toujours en avant toujours il faut pas d'Alias en tout cas voilà suite vraiment retour la carte avec le boubou le 8 mars journée internationale des droits de la femme matondo tata cameraman Major Alpha il y a la police de la FARDC Igwe ya FARDC merci ndeko nangai na mbeli pela dekasa na mbeli naza kutu chauffeur fale kutu ake ulala na mutuka to mbeli pela dekasa masanga na le na tabakutu na ebite place ya chavo chauffeur isa evadi na mutuka kana sepena muziki oyo eumela jamais na okota ne siko kasi na koti pona nini baza bon baza social baumela libela zamba pambola bango bakote tina suka take nalobe belete kasi batia umela président la biso aumela boti bana de bango merci Nasuki. Lelo nazana esengo makasi ngai chauffeur ya Major Alpha ya FARDC ya sepele makasi pona muziki oyo eumela biso pesu tokotombola ngo ndenge president azotombola mboka na biso ya Kongo biso pe ndenge na tokotombola muziki na biso ya bana d'Alias na sepele makasi to lié to meli opi tokozalaka kaka pe tokoumela kaka na kiti ya ngwende na biso ya kati ya bana kizunga ya Matadi mese pela mingi bapange beto na komona beto na putu kuna baya nyonso ke aux environs ya babwa la beto mese pela mingi kitoko mese pela eza esengo mingi pona journée ba mama esengo mingi pona ndeko nanga bozi na bozi bofwe na biso tozane longo bofwe mengai amina ngai camarade ya bien ya malamu ya kimia muta humble elekaye donc ça c'est mon bonheur de fêter ba mama ensemble ratia espace étoile. Oui, on célèbre pour les étrangers qui sont en Europe. Donc félicitations à vous là-bas. Bien que bato français. Bête bato ki Congo. Donc mambo ke ngolo awa, mambo ke ngolo bafumu Amidou, ba mama Luzaisu, ba papi Eder, beneke mingi na barabara mwa kutanga bakumba weno nyonso keleve. Nanga benena kuwa kuna na kinzonzolo, kashaya pichu ya Luzaisu kena kutuba kuna kena pesila.
donc mambo ke ngolo awa ya kusala wa jeve tona ke celebrate kilumba wa mama nkango wa mama baka tete ba mama kwako baka ba mama fyote donc ba mama ke awa ba meto ma voita ngolo bete pe bakala ke ngolo donc beno ke kuna un étranger beno bika beto ve donc c'est que beto ke tuna simba kaka ngolo ya kimvuka ya kwenda ntwala alors sito bakanaka imbi saba kuna kulemvukila beto kwaku sito bakanaka imbi beto saba na kulemvukila belo kuna belo kele donc mambo ke ngolo kwaku mutu bila belo le 8 mars tokena honore kilumbu ya ba mama yaike idéologie ya beno mesala mambo ya salama bubu ya merci matondo mingi na faso bene landila beto tona satatamana kusimba nzola ila beno bikilaka beto kwako vraiment ngolo kele beto bapangia beno tokena tatamana kusimba kima beno awa tokena siège sapologie mambo ke ngolo ya ibenge na mona kento ancien musicien ya balabala d'Alias que son nom repose à papa Celio Sele ancien couturier ya kento nanen bikila beto mama Losine ya ndia ibenge na mona donc mambo ke ngolo beto nios amebika na beto na d'Alias na nzola ya kimvuka beto kena yandi na ba mama mingi ke kwako donc merci bana putu madidi na madidi ya beno madidi na madidi ya beto tia na tia Kikongo kaka toujours Kikongo donc ba kuna ba papa français ba maman française beto kwa ba papa ki congolaise na ki Congo oui vraiment toke awa na place ya mama Luzaisu awa na ba sapologue bilele na bilele baunde mesaba tsango bilele beto fe me bau papa midu sino na mambo ngemeka tuko avanga bambote ya mingi na mama vuandaka awa bilumbu beka ta luta to vuana réunion ya lutaka mbote vraiment matondo mingi me yangalala na initiative ina beno benengena sala vraiment mutu nyonso ke awa nkangu nyonso ke awa totuba bake trop satisfait na ina meka tu salama awa tokena ba president Mayuku papi Mayuku kele awa ya ba mami keto vraiment nkembo ya plina tomebaka dia kankangu ya nkaka yeke na kuluta kaka bana luta bametua badia foba kuza buelama na kimvuka vraiment bana putu beno bika beto fena wa makusunga beno tatamana na ba ederi bakuwa tangu yai beno toma publier munu Kikongo kaka tokena secrétaire nene awa Zionda kuisa kumonana awa na munu yakela secrétaire ngolo awa oui me bamona beto diaka munu na ngeyo matondo mingi meto mayangalala adage yake mfunu na kuwaka adage ya itoke bokilaka na Kikongo bingana kele yina metuba makatama alors bana putu beno toma landa bifikula yai yake mbote mingi sana beno ke kuna na madidi beto kwaku tokena 4 saison v beno siama beno longisa bana na kubula ballon parce que na mona binational mais simba équipe nationale rien que équipe nationale yake la binational mais simba yao na kilumba bubu alors beno kuna bana ke kuna kena butuka kuna beno tangisa ba pendinga yai Mungu kena tuba vraiment yake skebo mingi na beno ke kuna tometoma yangalala mingi na kuwa beno vraiment yantima beno kele tante tokena bau ya Noel fumu amidu foti to mazaba ni mbote wa kembo mingi na kusala kima play me yangidika na batu kena luta bau na nzila vraiment mingi ya kutuba kele dia kave mingi ya kupitoma pesila beno kele dia kave me kuna beno kele beno fomino sadila beto memi bilele
bilele ine ke fonde kusona makumbu a partir ya kuna ya kuiza ba numero to ketinda ba polo ba la coste ya initiative ya kimvuka na kashe kimvuka ya Vuanda matondo mingi meyangalala merci na beno ke kuna Vuanda bubu pe to continuer toujours mambo ke bona mingi mambo ya pasi mambo ya kiese to bona kana ideologie mosi ya bana Dalies Oto Zabaka ina kuacha kupeni toboshi ina vole pasi bete sabasala beto bana Dalies uwa nzambe mepambula mbatu yeko dizabaka kakchanye merci pour le président la mise au chancelier nenga ezi balane kakchanye papa ya kaka bele Ulanda etela mambo kutuba vele 8 mars mama mefuata kila nimesungula mama bilele etela kiese mingi doki konsilate kutodoki toko matebe na ba 4 betete na ba dede doki batuele badeja bosi madia merci à trop toujours kitoko na lesa avant Comme ce nous sommes pas